बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन हज़रात का बहुत शुक्रिया जो रोज़ाना कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, थोड़ा वक्त निकाल के हमारी गुजारिशात सुनते हैं। अल्लाह उनको सारी कौम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और मुल्क और मिल्लत के लिए अपना अपना हिस्सा डालने की तौफीक अता फ़रमाए। इस वक्त कल का एक हंगामा बरपा है। वो हंगामा ये है कि एक एंकर मुनीब फ़ारूक ने कह दिया कि मियाँ नवाज़ शरीफ को अडयाला भी जाना पड़ा तो वो तैयार हैं और अडयाला जाके खान से सारे मामला तय करना चाहते हैं। ख़बर अभी पता नहीं उसने अपने अंदाज़े से दी है, किसी सोर्स से ली है नहीं है। मियाँ वहाँ बैठा हुआ मुंह पे मास्क चढ़ा के, उसको पता भी है या नहीं पता है, लेकिन यहाँ शोर पड़ गया कि मियाँ नवाज़ शरीफ अडयाला जाना चाहता है। जैसे मियाँ तैयार बैठा हुआ गाड़ी में, इस तरह का शोर पड़ गया। और आज मैंने देखा किसी का जवाब भी आ गया कि खान मियाँ को मिलने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है मियाँ जिसकी घर में भी टके की वैल्यू नहीं है वो मुझे किस लिए मिलने आ रहा है। ये ख़बरें पूरे अरूज पे हैं और साथ साथ सऊदी सफ़ीर की मुलाकात हुई असद कैसर से। कुछ लोग इसे आर्मी चीफ़ और ट्रंप की मुलाकात से भी मिला रहे कि आर्मी चीफ़ ने आके बताया तो नहीं कि क्या मामला तय हुए थे, लेकिन उसमें एक मामला जो ट्रंप ने उठाया वो खान की रिहाई का भी है। लोग कह रहे हैं, ये भी कोई कन्फर्म नहीं है, ये अंदाज़े लगा रहे हैं। यूट्यूबर, साफ़ी, अखबार नवीस अपने अपने अंदाज़े लगा रहे। तो वैसे कितना अच्छा होता, काश मेरे मुल्क की सियासत ऐसी होती कि जब 8 फरवरी वाला इलेक्शन हुआ और 9 को रात रिज़ल्ट तब्दील किए गए तो पता तो लग गया था शरीफ फैमिली को कि हम कहाँ खड़े हैं, कितने परसेंट अवाम हमारे साथ हैं, कितनी सीटें हम जीते हैं, कितनी हारे हैं, एक एक चीज़ का पता लग गया था। मियाँ साहब अगर सियासतदान बनते और दिल बड़ा करते तो उससे अगले दिन ही खान के पास चले जाते और ख़ान से कहते कि ये जो कुछ जालसाजी हुई है मैं इस पे लानत भेजता हूँ और आएँ और हम बैठ के मामला तय करें, नए इलेक्शन करवाते हैं, गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करते। मैं गारंटी से कहता हूँ कि जितना ग्राफ गिरा था ना मियाँ का, एकदम अप हो जाता। इतना करने से, जाने से और जाके ये दावत देने से कि मेरा मुल्क, मेरे मुल्क के आइन के साथ खेला जा रहा है, हुलिया बिगाड़ा जा रहा है, अदालतों का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है, तो आइए हम आपस में मिलकर सारे मामला तय करके इसको बिगाड़ने की बजाय इस्लाह की तरफ जाएं। अगर मियाँ साहब ये कर लेते या जरदारी ये कर लेता तो उनका कद सियासी तौर पे बहुत बड़ा हो जाता और आज वो जिस पोजीशन में हैं इस पोजीशन में ना रहते। मेरी नज़र में ये ख़बर आने के बाद ये तस्दीक नहीं हुई कि ये ख़बर मियाँ की तरफ से है या नहीं है, मियाँ साहब ने कोई बात की है नहीं की, जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, लेकिन ख़बर आने से ही मेरे दिल में कुछ थोड़ा सा उनकी कदर बढ़ी कि अगर वो ऐसा कर लें तो ये मुल्क के मफाद में है। सियासतदान आपस में मिल बैठें और तय करें कि ये मुल्क इसी तरह बूट पॉलिश करके चलाना है, खैरात लेके चलाना है, मिन्नत समाजत करके, किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल, फिर छुट्टी, फिर अगले की छुट्टी, फिर अगले की छुट्टी, फिर मर्जी के कवानीन, ऐसे ही चलने देना है या इससे बचाना है। तो जो तो ये समझते हैं कि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, उन्हें तो इसके लिए कुर्बानी देनी होगी, और जो ये समझते हैं कि बस 4 दिन जो हमारा इक़्तिदार हाथ आए मौज मेला करो, लूट मार करो, जितने को कर सकते हो, और पूरे मुल्क का नाम अपने बाबा के नाम पे और अपने नाम पे रखो और समझो कि अब तुम आवाम में बहुत मकबूल हो गए हो, तो ऐसा नहीं है मियाँ साहब।
اور محترمہ چیف منسٹر صاحبہ ایسا نہیں ہے. عوام کے دل جیتنے کے لیے قربانی دینی پڑتی، اور قربانی اپنی انا کو مار کے، اپنی انا کے جانور کو ذبح کر کے، اور ہمیشہ جو بندہ جھک جاتا ہے اللہ کے لیے، جھکتا ہے اپنے بھائی سے صلح کے لیے، اپنے دوست سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے ہم وطن سے معاملات طے کرنے کے لیے، تو اللہ کے لیے جھکتا ہے نا، کہ میرا رب راضی ہو جائے، ہم بھائی اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، ہماری صلح و صفائی ہو جائے، تو اللہ کے لیے جھکتا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اسے اور اونچا کر دیتا ہے. تو یہ منظر دیکھنے کے لیے قوم منتظر ہے کہ سیاستدان کوئی آپس کے اندر مذاکرات کے رستے تلاش کر کے آپس میں مل بیٹھیں، معاملات طے کریں بیٹھ کے، اصول و ضوابط کیسے ملک چلانا ہے، الیکشن کیسے کروانا ہے، عدالتی نظام کیسے چلے گا، آئین میں جو غیر ضروری ترامیم جس کے مفاد کے لیے بھی کی گئی ہیں ان سے پیچھا چھڑا کے 73 والے آئین کو جو ہمارے اکابرین نے بنایا اسے اصلی حالت میں کیسے بحال کرنا ہے، اس پہ بیٹھنا چاہیے. اس لیے کہ وہ میں نے ایک دن پہلے بھی شاید سنایا تھا، وطن کی فکر کر ناداں قیامت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں، دشمن بڑھتے جا رہے، دائیں بائیں دشمن بیٹھے ہوئے اور طاق میں ہیں کہ کوئی موقع ملے اس ملک پہ حملہ آور ہوں اور اسے تہس نہس کر دیں، اور دشمن کھل کے سامنے آ چکے ہیں. تو ان سارے دشمنوں کو سنبھالنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کے لیے قوم کا اتحاد بہت ضروری ہے. اور قوم کا اتحاد تب ہی ہوگا جب لیڈرشپ متحد ہو جائے گی، قیادت متحد ہو جائے گی، اوپر کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے متحد ہو جائیں گے، تو نیچے قوم تو سادہ لوگ ہیں نا، یہ بیچارے تو لڑتے ہیں آپس میں کہ شاید ان کی کوئی دشمنیاں ہیں، ویسے وہ شادیاں بیاہ بھی کرتے ہیں اور اکٹھے بیٹھتے بھی ہیں، پارٹیاں بھی انجوائے کرتے ہیں. اب بڑے بڑے ہوٹلوں میں آپ ان کو دیکھیں گپ شپ بھی لگاتے ہیں، کہہ کے بھی لگاتے ہیں، اور قوم سمجھتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور قوم ان کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتی. تو لیڈرشپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا قوم کو متحد کرنے کے لیے. اس کے لیے جو بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ بڑا بن جائے گا، وہ کرے اپنا کردار، اپنی انا چھوڑے، اپنے ضمیر کو ملامت کرے کہ میری وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے، قوم میں انتشار ہو رہا ہے، قوم تقسیم ہو رہی ہے، میں اپنی انا کو قربان کر دوں. وہ سب سے بڑا لیڈر ہوگا جو انا قربان کر کے قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے گا. اللہ ان محرم الحرام کے ان مبارک دنوں کی برکت سے ان کو یہ توفیق عطا فرمائے.